asai tornai shaltal phunuknai abuk tichari tornai bumano dabai druksaka tane khika bushala belai kheno kirmesincha mangpli busak alada bokrok alada khlai khika kebo saimanliya patimung horjarao nukungni hamjuk bo saimanliya je busai bukrazukno tane buthari khibka nei tangi thuma bachaya ni naimani jora khe Gedna haikebo bokrok alada busak alada khamanka patimung thayo logologino naimathang bodolok faisok paika koktumar saimamani yagolo patimungkha Ratanpur Radhanagar amsaini tini horthangnani patimung tini phungai yang mane busawi naina thangata ani bukrajuk tang tini khe busayang tongnai angkai naina hin thangba angkai naina hin tha tongari ang tang naya kho olo naya nang maina han tarang sengkari sikana chakata angkai ani kaki phaikan kai tini tang nin bukraju bachinang thalia chakata kai sido tini batang sile wi busai tongkha tonggadang khulok nai kana doga chakata angkai doga thang khulok nai ba yakung yak sujang tokha angkai sujang tong pore ang pore mu bokrok sabani sujang yakung an manita angkai mu bokrok ba tang khakalap bana phaijak hin tongta angkai khakalap bana phaijak mu tong na ko gyam khurubui thukang kai to otike phaina ko gya suja khayei hini kata Engkau lokai mesti ke totara naik sonai ba totara kusukurai. Sabule tan kana bono. Sabule tan hinane atak menai no tan hin mangkata. Bo menai. Tak an bu perang dokta. Kusura okra. Kusu jotene kusu. Bo nogo walai jak roto. Walai jak kunu kurai. Kunu walai sukulai kurai. Bethana ne mongkai. Hari jaran. Je thina ni mongkai tamsa. Parvati. Binu moro busung kana. Binu boyas. Angkana pas 50 orang kana. Je buthanai nike. Buthanai nike to 20 atirong nanganta. Emne tabuk je bethana ni bor khobor aro dana pulis jatulang. Pulis hari. Pulis jatulang. Mo parakai. Mo Radhanagar. Koita rogon rok thimani rok sai magana. Koita thiman chamana kai ko phung 5:30 6টা nahi mangkata. Horo da buthar kana bono. Horo da buthar ka na phungo da buthar ka saimi atapon jong phungai nukhata. Emne bo suar rok ne dana. Suar walai sulai ingi da. Kun suar rok nang ya. Nangya. Mangke tam ni bai bethak kana ma saimi ana. Tam ni bagi buthar ka bole saimi a kai uskang bo horo mane datiei engkoi tongo hin sau. Bin mana bethana bagai. Buthana nai tam khai nai ka tuyo hin chata bo. Tuyo. Ano phungai khang kai no busai pheka kai sakang ka ang saka phaide nangor thupa jar ta thude jengbai na phai nang thudi ne miya horo bo saka kai Thangli ata narok bai. thaya oron thuna ni hin chau bo kai thuna ka thuria kon ne maya ko khuri ang no berai dikhata Emne sikla na kaji ako. sikla ai kai je yakko আচ্ছা হামবাই আজকে সকালবেলায় 6:30টার দিকে আমাদের থানাতে খবর যায় যে রতনপুর জরাপাড়া রাধানগর একটা ঘরের ভিতরে একটা মহিলা নাকি মৃত অবস্থায় রয়েছে। সাথে সাথে আমরা আসি এবং আমার সিনিয়র অফিসাররাও আসে। তারপর আমরা পিও কর্ডন করি এবং জানতে পারি যে যে মহিলা মারা গেছে ওনার নাম পার্বতী জরা। ওনার ছেলে ওনাকে ছোট ছেলে ওনাকে মেরেছে। তো ডেড বডি এখন ঘরের ভিতরে রয়েছে, আমরা ফরেনসিক টিমের জন্য অপেক্ষা করছি। স্যার অ্যাকচুয়ালি ঘটনাটা মানে মৃত্যুটা কিভাবে মার্ডার করেছে স্যার? এখন ইনভেস্টিগেশন চলছে, ইনিশিয়াল স্টেজ, এখন তদন্তের স্বার্থে আমরা কিছু বলছি না। पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন।